بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا بعلمه في الدارين. المعلم الخامس والعشرون: فوائد حول سجود التلاوة. حول سجود التلاوة مسائل وفوائد حول سجود التلاوة. الأولى من هذه الفوائد والمسائل قال: في سورة الحجر آية 98 عند قوله تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هل في هذا الموضع سجدة؟ هل هي من مواضع سجود التلاوة؟ قال حفظه الله نقلا عن الإمام القرطبي: قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قال ابن العربي: ظن بعض الناس أن المراد بالأمر هنا وكن، هذا أمر، ظن بعض الناس أن المراد بالأمر هنا السجود نفسه، فرأى هذا الموضع محل سجود في القرآن. وقد شاهدت الإمام. من الذي يقول شاهدت؟ ابن العربي قال: وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس طهره الله يسجد في هذا الموضع وسجدت معه فيها ولم يره جماهير العلماء. هذا كلام العربي انتهى. نرجع إلى القرطبي. قال: قلت، أي القرطبي: قد ذكر أبو بكر النقاش قد ذكر أبو بكر النقاش أن ها هنا سجدة عند أبي حنيفة ويمان ابن رئاب ورأى أنها واجبة. انتهى. قال شيخنا الفاضل عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: والصواب قول الجمهور أن هذا الموضع ليس موضع سجود كما دلت عليه الآثار السابقة. في كلام الإمام ابن باز: عن الصحابة رضي الله عنهم: والعبادات لا تثبت بالرأي وإنما تثبت بالنص، ولا نص هنا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، فلا يثبت به شيء. انتهى. إذن الخلاصة أن هذا الموضع ليس موضع إيش؟ سجود. ولماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. مر بكم حديث عمرو بن العاص الذي ذكر فيه إيش؟ السجدات من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر فيه السجدات 15. هل ذكر منها موضع الحجر؟ الجواب: لا. فهذا النص يفيد أن هذا الموضع ليس من مواضع سجود التلاوة. Bismillah. Kemudian rambu yang ke-25 yaitu tentang faedah ya seputar atau terkait dengan sujud tilawah. Yang pertama di dalam surat Al-Hijr ya, ayat 98 di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala: "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Dan bertasbihlah ya dengan memuji Rabbmu dan jadilah ya engkau menjadi termasuk orang-orang yang bersujud. Apakah di sini terdapat tempat ya sujud tilawah? Kemudian beliau menukilkan dari perkataan Imam Qurtubi rahimahullah taala dari perkataan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi mengatakan sebagian manusia telah menyangka bahwasannya yang dimaksud dengan perintah di sini wakum, di situ wakum minas sajidin, itu adalah sujud itu sendiri. Kemudian berpendapat bahwasanya di dalam tempat ini adalah tempat sujud di dalam Al-Quran, itu sujud tilawah yang terdapat dalam Al-Quran. Dan sungguh aku telah menyaksikan, yaitu Ibnul Arabi ya imam di mihrab, yaitu tempat ya imam Zakaria, mihrab Zakaria di Bait Muqaddas, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikannya.
dia sujud ya pada tempat ini, kemudian aku sujud bersamanya ya di dalamnya, itu di dalam sholat tersebut ya, sedangkan ya jumhur ulama tidak memandang akan yang demikian itu. Kemudian Al-Qurtubi rahimahullah taala mengatakan, dan sungguh Abu Bakar An-Naqqas telah menyebutkan bahwasanya ya di sana terdapat sujud, yaitu menurut pendapat Imam Abi Hanifah ya, dan juga Yaman bin Ri'ab, dan berpendapat bahwasanya itu adalah ya wajib ya, itu adalah wajib. Kemudian ya beliau memberikan ta'liq yaitu catatan, yaitu Syekh Abdul Aziz Sadhan ya, berkata guru kami Al-Fadil yang mulia yaitu Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan was-shawab, dan yang benar adalah pendapat jumhur ulama ya, bahwasanya di tempat ini yaitu di surat Al-Hijr ayat 98 ya tidak ada tempat sujud ya, sebagaimana telah ya ditunjukkan dalam athar yang telah lewat ya, dan juga dari sahabat radhiyallahu taala anhum ya, di antaranya yang telah ya beliau sebutkan yaitu dari sahabat Amr bin As ya. Dan ibadat itu adalah tetap, atau ibadat itu tidak boleh dengan menggunakan ya pendapat ya, dengan ra'i, yaitu dengan pendapat, hanya saja ya tetapnya suatu ibadah itu adalah dengan nas. Kemudian tidak ada nas di sini dari Nabi alaihi salatu wasalam, dan juga tidak juga dari sahabatnya radhiyallahu taala anhum, maka tidak tetap ya dengannya itu suatu pun ya, ini bahwasanya dalam surat Al-Hijr 98 ini ayat 98 ya tidak ada sujud padanya. الفائدة الثانية، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: يكره اختصار السجود، يكره اختصار السجود. إذن اختصار السجود مكروه. السؤال: ما معنى قولهم اختصار السجود؟ ما هو اختصار السجود؟ الجواب: وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرأها ويسجد فيها. إذن القارئ يريد أن يسجد للتلاوة، فيقرأ الآية التي فيها سجدات التلاوة، فيقرأ موضع الأعراف الآية التي فيها، ثم يقرأ الآية التي في الرعد هكذا ويسجد، يقرأ الذي في النحل ويسجد، يقرأ الذي في الإسراء ويسجد، وهكذا. هذا يسمى اختصار السجود، اختصار السجود. فهو لا يقرأ سورة الأعراف ولا الصفحة التي فيها السجدة، إنما يقرأ الآية بعينها، ثم ينتقل إلى الموضع الذي في الرعد فيقرأ الآية بعينها ليسجد، ثم يقرأ الآية التي في النحل ليسجد، ولا يقرأ ما قبلها ولا ما بعدها. هذا يسمى اختصار السجود وهو مكروه. قال: وذكر أي الإمام ابن قدامة أن ذلك ليس بمروي عن السلف فعله. إذن هذا ليس من فعل السلف، والخير في اتباع من سلف، بل كراهته، يعني بل ورد إيش؟ كراهة ذلك. Kemudian yang kedua, berkata Ibnu Qudamah rahimahullah taala ya, dimakruhkan yaitu ya mencukupkan dengan apa? Ayat yang terdapat dalam suatu surat ya, untuk yang di situ di dalamnya terdapat ayat sajdah, kemudian apa? Dia sujud. Ya, yaitu bahasanya maksud dari intiza atau yantazi ayat, yaitu dia mengambil ya ayat yang di situ ada ayat sajdah, kemudian dia sujud. Ya, sebagaimana yang beliau contohkan misalnya dalam surat Al-A'raf. Di situ ada sujud tilawah, ayat yang terdapat dalam padanya sujud tilawah, kemudian dia ambil ya, kemudian dia sujud padanya. Kemudian yang terdapat dalam surat Ar-Ra'd dia ambil, kemudian dia sujud padanya. Kemudian yang terdapat dalam surat An-Nahl ya dia ambil, kemudian dia ya sujud padanya. Yaitu dia ya ambil ayat-ayat ya, kemudian yang terdapat dalamnya sujud tilawah, kemudian dia membacanya, kemudian dia sujud di dalamnya. Maka yang disebutkan dalam yang demikian itu ya, bahasanya tidak diriwayatkan dari salaf ya dalam melakukannya, maka bahkan mereka memakruhkannya. Jadi mereka memakruhkan mengambil ayat kemudian sujud di dalamnya. Masya Allah.
عندك ها، إيش المسألة التي أخذناها الآن؟ ماذا أخذنا الآن؟ حول اختصار السجود. أبا يزيد، ها، إيش حكم اختصار السجود؟ ها، اختصار السجود إيش حكمه؟ مكروه. أحسنت ما شاء الله. الثالثة من فوائد اليوم، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا رفع رأسه من السجود سجود التلاوة المقصود سجود التلاوة قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف، يعني إذا كان في الصلاة. هل فهم هذا الكلام؟ إذا من الفوائد: إذا رفعت رأسك من سجدة التلاوة لا تجلس للاستراحة وإنما قم. مثاله، لاحظ، أنا سأسجد الآن للتلاوة مثلا، أقوم من السجود مباشرة، هذا الصواب. التنبيه الذي ينبه النووي رحمه الله أن تقوم من السجود هكذا وتجلس للاستراحة ثم تقوم. هذه الجلسة لا تفعلها، لا تجلس للاستراحة. قال: قام ولا يجلس للاستراحة. Kemudian yang ketiga, itu Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, ya apabila ya engkau telah mengangkat kepalamu dari sujud, maksudnya adalah sujud tilawah, itu hendak berdiri, ya maka janganlah ya melakukan duduk untuk istirahat. Ya, jangan melakukan duduk istirahat. Ini dengan tanpa perselisihan di antara para ulama. Ya, yaitu maksudnya adalah apabila seorang itu di dalam sholat, ya sebagaimana telah dipraktekkan beliau, ya keadaan dua, yaitu keadaan langsung berdiri, ya tidak melakukan duduk istirahat. الرابعة من فوائد اليوم: إذا مر القارئ بسجدة خارج الصلاة فهل يسجد وهو جالس أو ينهض قائما ثم يسجد؟ خارج الصلاة وهو يقرأ فمر بآية سجدة مثلا موضع الأعراف، هل يسجد أو يحتاج إلى أن يقوم أولا ثم يسجد؟ قال حفظه الله: الصواب يسجد وهو جالس. إذا لا نحتاج إلى القيام، لا نحتاج إلى القيام. فهمت؟ الآن مثلا أنا أقرأ موضع إيش؟ سجدة، أقرأ موضع سجدة، نختار موضعا مثلا: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، أسجد. هذا صواب، لكن التنبيه يقول وهم لا يسأمون، أحتاج إلى أين إيش؟ أقوم ثم أسجد. لماذا؟ للتلاوة. هذا القيام لا نحتاجه. يقول الشيخ: الصحيح والصواب يسجد وهو جالس، يسجد وهو جالس. ويدل على ذلك أننا لا نحتاج إلى القيام أن الأصل عدم القيام، ومن نقل عن الأصل فيحتاج إلى دليل. الأصل عدم القيام فنبقى على الأصل، فإذا أردت أن تنقلنا من الأصل إلى غيره تحتاج في ذلك إلى دليل ينقل عن الأصل. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأت عنده السجدة في سورة النجم سجد ولم تذكر الرواية أنه قام. الثالث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر الرواية أنهم قاموا. الرابع أن بعض أهل العلم أو بعض العلماء قد عد القيام في هذا الموضع من المحدثات، لأنه لم يرد، وما لم يرد فهو محدث. قال: أما ما ورد أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقرأ في المصحف فإذا مرت بالسجدة قامت فسجدت،
فلا يصح سندا. لو كان هذا صحيح، لو كان هذا الحديث صحيحا لاكتفينا به فهو دليل، لكنه لا يصح سندا فلا يصح دليلا. قال وقد اختار بعض العلماء القيام للسجود قياسا على أن صلاة القيام أفضل من الجالس، وكذا لأن ذلك من الخرور للسجود الذي مدح الله أهله بقوله يخرون للأذقان سجدا ويخرون للأذقان يبكون وخروا سجدا وبكيا خروا سجدا وسبحوا، والخرور إلى السجود من قيام. إذن هذا دليل الذين يقولون بالقيام. إيش دليلهم؟ لفظ ويخرون، لفظ ماذا؟ ويخرون، فهذا اللفظ يفهم أن الخرور إلى السجود يكون من قيام، يكون من قيام. ونحن نمشي إن شاء الله على الصواب الذي اختاره المؤلف بالأدلة المتقدمة. Kemudian yang keempat, ya, apabila lewat pada seorang yang baca Al-Quran pada ayat sajdah, yaitu di luar sholat, ya, di luar sholat, maka dia sujud, sedangkan dia dalam keadaan duduk, ya, ataukah dia berbangkit terlebih dahulu, ya, kemudian dia sujud. Soalnya, apabila seorang yang membaca ayat sajdah, ya, apakah dia langsung sujud dalam keadaan dia duduk, ataukah dia bangkit terlebih dahulu, ya, kemudian dia sujud? Yang benar, ya, bahasanya dia sujud, ya, dalam keadaan dia duduk, ya, dia sujud, ya, dalam keadaan dia duduk. Jadi tidak perlu bangkit terlebih dahulu. Menunjukkan akan hal itu, yang pertama, bahwasanya asal, ya, asalnya itu adalah tidak berdiri. Ini asalnya adalah tidak berdiri. Maka barang siapa yang memindahkan, ya, dari asal ini, maka membutuhkan dalil, maka dia akan dituntut untuk mendatangkan dalil. Kemudian yang kedua, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tatkala, ya, dibacakan di sisinya ayat sajdah dalam surat An-Najm, beliau sujud, ya, dan tidaklah disebutkan riwayat bahwasanya beliau berdiri terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, bahwasanya sahabat radhiyallahu taala anhum mereka sujud, ya, bersama Rasulullah SAW, dan tidak disebutkan riwayat, ya, bahwasanya mereka itu berdiri terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, bahwasanya sebagian ulama, ya, telah menganggap, ya, telah menghitung bahwasanya berdiri terlebih dahulu pada tempat ini termasuk, ya, perbuatan, ya, bid'ah, termasuk perbuatan bid'ah. Kemudian, ya, adapun dari apa yang datang dari Aisyah, ini athar Aisyah, ya, bahwasanya beliau radhiyallahu taala anha membaca, ya, di mushaf yang terdapat, kemudian beliau lewat padanya ayat sajdah, ya, beliau berdiri, ya, beliau berdiri terlebih dahulu, kemudian beliau radhiyallahu ta'ala sujud, maka athar ini tidak sah, ya, tidak sah secara sanad. Kemudian, ya, sebagian ulama telah memilih, ya, berdiri terlebih dahulu untuk sujud, itu karena dikiaskan, ya, bahwasanya salat berdiri itu lebih utama dari, ya, salat dalam keadaan duduk, ya. Begitu juga bahwasanya yang demikian itu, ya, termasuk menyungkurkan dirinya untuk melakukan sujud yang Allah Subhanahu wa taala memuji, ya, orang yang melakukannya dengan firman-Nya, yakhiruna lil adqani sujada. Jadi mereka tersungkur, ya, melalui wajah-wajah mereka itu dalam keadaan mereka sujud. Kemudian mereka, ya, sujud, mereka tersungkur, ya, di atas wajah-wajah mereka itu menangis. Kemudian mereka tersungkur dalam keadaan sujud, ya, dalam keadaan mereka menangis. Kemudian mereka ya, tersungkur, yaitu sujud. Kemudian mereka ya, bertasbih. Dan khurur, yaitu tersungkur ini, ya, menuju sujud, ya, ini tidak lain merupakan dari berdiri, ya. Tetapi beliau, ya, sebutkan bahwasanya yang kita ambil adalah sebagaimana yang, ya, telah disebutkan bahwasanya tidak melakukan atau tidak bangkit terlebih dahulu. Jadi apabila seorang itu membaca, ya, ayat sajdah, maka atau lewat padanya ayat sajdah, maka dia langsung sujud. Jadi tidak perlu berdiri. Nah,
ثم قال رحمه الله: المعلم 26 العناية بتعلم معاني القرآن. العناية بتعلم معاني القرآن. قال حفظه الله: احرص رعاك الله تعالى على معرفة تفسير ما تحفظ ولو كان المحفوظ يسيرا، فإن القارئ إذا قرأ سورة أو آية وقرأ تفسيرها وحكمها وأحكامها زاد خشوعه وتدبره في صلاته وتلاوته. إذن هذا المعلم فيه دعوتنا جميعا إلى الحرص على فهم معاني القرآن، نفهم معنى هذه الآية وما فيها من الأحكام والحكم، فإن هذا أدعى إلى الخشوع والتدبر، فلا يحصل التدبر إلا بعد فهم، إلا بعد فهم. قال: ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على أن يبين لأصحابه رضي الله تعالى عنهم معاني القرآن كما بين ألفاظه لتتم الفائدة العلمية العملية. Kemudian rambu yang ke-26 yaitu perhatian, memiliki perhatian dalam memahami, dalam belajar memahami makna ayat-ayat dalam Al-Qur'an, dalam belajar memahami makna-makna yang terdapat dalam Al-Qur'an. Maka bersemangatlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu untuk mengetahui tafsir apa yang kau hafal, sekalipun yang dihafal itu sedikit. Karena sungguhnya seorang pembaca atau penghafal Al-Qur'an, apabila dia membaca surat atau ayat, kemudian dia membaca tafsirnya, dan mengetahui hukumnya dan ahkam syariat yang terdapat di dalamnya, maka akan khusyukannya akan bertambah, dan dia mentadaburinya dalam sholatnya, akan mentadaburinya dalam sholatnya dan juga dalam membacanya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat bersemangat untuk menjelaskan pada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum makna ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana beliau menjelaskan pada para sahabatnya lafadznya, itu lafadz Al-Qur'an, dikarenakan ini adalah untuk sempurnanya faedah, baik itu secara ilmu maupun secara amaliyah, yaitu secara praktek. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه رضي الله تعالى عنهم معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: وهذا أي يتناول الألفاظ والمعاني، يتناول الألفاظ والمعاني. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا الصحابة، المقصود بذلك الصحابة: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ما شاء الله. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: انظر: كان الرجل إذا قرأ بمعنى حفظ
البقرة وآل عمران جل في أعيننا، جل في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، يحفظ البقرة في مدة 8 سنين. لماذا؟ لأنهم يجمعون بين الحفظ والفهم والعمل. ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. وقال: أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. إذا لا يحصل التدبر إلا بعد فهم. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظ، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ما شاء الله، هذا كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال السدحان: يا قارئ القرآن. وبعد هذا الكلام السديد من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فحري بك، جدير بك، أن تسلك مسلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما هو مسلك الصحابة الذي ينبغي لنا أن نسلكه؟ قال: فتجمع بين حفظ الآية وتفسيرها، فتفهم قبل أن تحفظ، وهذا معين للحفظ كثيرا وأدعى إلى العمل. قال: فذلك أدعى لحصول النفع العلمي والعملي. Kemudian penulis menyebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau berkata, wajib ya untuk diketahui bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan ya kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum makna-makna ayat dalam Al-Qur'an, sebagaimana beliau telah menjelaskan ya tentang lafaz-lafaznya. Ya, maka firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, yaitu supaya engkau yaitu Muhammad untuk menjelaskan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Maka terkandung dalamnya ini dan ini. Maksudnya apa? Terkandung dalamnya supaya Rasulullah SAW menjelaskan lafadznya dan juga menjelaskan maknanya. Kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala mengatakan, ya telah menceritakan pada kami orang-orang yang ya dahulu ya mengajarkan pada kami Al-Quran, seperti Utsman bin Affan, ya, Abdullah bin Mas'ud dan selain dari keduanya, bahwasannya mereka dahulu apabila mereka belajar dari Rasulullah SAW ya 10 ayat, ya maka mereka tidak melebihinya, belajar 10 ayat ya hingga mereka ya belajar apa yang terdapat di dalamnya, yaitu dari ilmu dan juga dari amalan. Kemudian mereka berkata, yaitu para sahabat, ya kami ya belajar Al-Quran ya dan juga ya mengilmui dan juga mengamalkan itu secara bersamaan. Jadi memahami ya Al-Quran dan juga ilmu yang terdapat dalam Al-Quran, para sahabat. Maka oleh karena ini mereka dahulu ya mereka tetap ya tinggal pada suatu waktu ya pada satu waktu dalam menghafal surat. Ya sebagaimana Anas radhiyallahu ta'ala anhu ya dahulu ya seorang itu sahabat apabila dia menghafal ya atau membaca Al-Baqarah dan Ali Imran maka ya menjadi ya terasa agung, terasa mulia, yaitu di dalam pandangan kami. Kemudian ya Ibnu Umar
ya beliau menghafal ya surat Al-Baqarah itu beberapa tahun. Ya, disebutkan ada yang mengatakan bahwasanya beliau menghafal Al-Baqarah itu selama 8 tahun. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik. Ya, yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Itu apa kitab Al-Qur'an yang kami telah menurunkannya kepadamu, yang diberkahi ini adalah supaya mereka itu mentadaburinya, itu mentadaburi ayat-ayatnya. Ya, kemudian afala yatadabbaruna al-Qur'an, apa tidakkah mereka memahami ya tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Kemudian juga firman-Nya afalam yatadabbarul qaul, ya tidakkah mereka menadaburi firman Allah Subhanahu wa taala. Maka mentadaburi al-kalam yaitu kalamullah ya dengan tanpa memahami makna-maknanya adalah tidaklah mungkin. Jadi memahami firman Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa memahami makna-maknanya ini adalah tidak mungkin. Begitu juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya sungguhnya ya inna anzalnahu Qur'anan, yani kami telah menurunkan ya kepadanya Al-Qur'an Arabian, menurunkan kepada Rasulullah SAW yaitu Quran ya dalam bentuk bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, semoga ya supaya kalian merenungi, yaitu supaya kalian mentadaburi. Maka mentadaburi kalam Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya adalah memahaminya. Dan termasuk perkara yang dimaklumi ya bahwasanya ya semua ya kalam yang dimaksud ya, semua maka yang dimaksud dan termasuk yang dimaklumi ya sungguhnya semua kalam ya semua kalam itu adalah yang dimaksud darinya adalah untuk memahami maknanya. Bukan sekadar ya alfatnya saja, memahami lafadznya saja. Maka Al-Qur'an ya ini lebih layak ya pada yang demikian itu. Ya, pada yang demikian itu yaitu untuk dipahami makna-makna yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an. Dan juga ya secara adat kebiasaan ini terlarang ya apabila suatu kaum ya dia membaca atau mereka membaca suatu kitab pada bidang ya dari bidang-bidang ilmu seperti kedokteran atau matematika ya dan yang lainnya, kemudian mereka tidak meminta penjelasan. Ya, ini ya suatu yang terlarang. Maka bagaimana dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka bagaimana dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang itu adalah merupakan ya pegangan hidup ya bagi umat manusia, itu bagi mereka, dan dengannya akan menjadi ya keselamatan mereka, dan melalui Al-Qur'an akan menjadi keberuntungan bagi mereka, dan dengan Al-Qur'an akan ya melaksana atau terlaksana agama mereka dan dunia mereka. Maka wahai pembaca Al-Qur'an ya, maka setelah ya kalam ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, maka sepantasnya bagimu untuk menempuh ya jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yaitu engkau mengumpulkan antara menghafal ayat dan juga ya mengetahui tafsirnya. Maka yang demikian itu akan lebih mendorong untuk mendapatkan manfaat baik itu secara ilmu maupun secara amal. ثم قال السدحان حفظه الله: ودعني أضرب لك أمثلة. يريد أن يبين لنا في هذه الأمثلة أن هناك كلمات من القرآن يحفظها الكثير لكنه لا يفهم معانيها، فإذا سئل عن معناها لا يعرف معناها، ومن لا يعرف المعنى لا يستطيع أن يتدبر كما مر. قال: ودعني أضرب لك أمثلة. اقرأ قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، وقوله: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس كأنهم حمر مستنفرة لإيلاف قريش فإذا هم بالساهرة. يقول حفظه الله: كثير من الناس يقرؤون بل يحفظون هذه الآيات وسورها كاملة
محفوظ، سورة قريش محفوظة لدى أكثر الناس، وهكذا سورة الفلق محفوظة لدى أكثر الناس، فاختار آيات من سور جزء عام. قال لكن لو سألت بعضهم عن معنى قوله تعالى الفلق، قل أعوذ برب الفلق، إيش معنى الفلق؟ وهكذا غاسق ووقب والخنس والجوار الكنس قسورة إيلاف الساهرة فلن يعرفوا معناها. كثير من الناس إن سئلوا عن هذه الكلمات هي تعد من غريب القرآن لا يفهم معناها، وإنما يقرؤونها ويسمعونها بألفاظها مجردة عن معانيها، ولو أن أولئك حرصوا على معرفة معاني الألفاظ لزاد تدبرهم، فكيف لو زادت همتهم وحرصوا على معرفة ما تضمنته الألفاظ من الحكم والأحكام. فمثلا في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، تعلموا أحكام الاستعاذة وحكمها، وهكذا قرأوا ما يتعلق بتفسير جميع ما يحفظون. لا شك ولا ريب أن ذلك سيزيدهم إيمانا وعلما وعملا. ما شاء الله. إذن القصد من هذا الكلام هو دعوتنا جميعا إلى الحرص على فهم معاني القرآن، فبفهم معاني القرآن يزداد الشخص إيمانا وعلما وعملا بإذن الله تعالى. Kemudian ya, biarkan aku untuk memberikan ya kepadamu permisalan ya, contoh-contoh, yaitu bacalah firman Allah Subhanahu wa taala qul a'udzu birabbil falaq. Itu katakanlah aku berlindung pada ya Rabb yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq, ya dari kejahatan makhluk yang ya dia ciptakan, wa min syarri ghasikin idza waqab, itu dari kejahatan ya malam yang ya apabila telah gelap gulita, fala uqsimu bil khunnas, ya kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah itu dengan gugusan bintang, al khunnas, al jawar ya itu adalah yang beredar, al khunnas itu yang terbenam, kemudian ka'annahum humur mustanfirah, ya seakan-akan mereka itu ya adalah seperti khimar, yaitu keledai liar yang lari ya dengan terkejut, li'ila fi Quraisy, itu karena kebiasaan orang Quraisy, ya faidahum bisahirah, maka seketika itu ya mereka hidup ya kembali. Dan banyak dari manusia mereka membaca, bahkan mereka telah menghafalnya ya dari ayat-ayat ini dan dari surat-surat ini secara keseluruhan. Akan tetapi apabila engkau bertanya kepada sebagian mereka dari makna ya firman Allah Subhanahu wa taala, apa makna al-falaq, ya apa falak itu yang menguasai apa waktu subuh, ya kemudian ghasik yaitu malam, waqaf yaitu gelap gulita, dan al-khunnas ya gugusan bintang, ya al-jawar yaitu yang beredar, al-kunnas yang terbenam, qaswara yaitu singa, ilaf yaitu terbiasa, as-sahira itu mereka apa ya seketika itu hidup kembali. Maka mereka apa tidak mengetahui maknanya, ya mereka tidak mengetahui maknanya, hanya saja mereka membacanya dan mereka mendengarnya dengan lafaz-lafaznya ya tanpa ya mengetahui apa makna-maknanya. Maka seandainya ya mereka itu apa bersemangat untuk mengetahui makna-makna lafaz, maka akan ya menambah ya pentadaburan mereka terhadap ya Al-Qur'an, ya terhadap Al-Qur'an. Maka bagaimana ya seandainya mereka tambah bersemangat ya dan bersemangat untuk mengetahui apa yang terkandung dalam lafaz-lafaz ya Al-Qur'an dari hikam, ya dari hikmah-hikmah, dan juga terkait dengan ahkam yaitu hukum-hukum syariat. Masyaallah, masyaallah. إذا أخذنا في مجلسنا هذا أولا المعلم عندكم بقي ya, maka sebagaimana contoh dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, katakanlah qul a'udzu birabbil falaq,
ya aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabb yang menguasai waktu subuh. Maka ketahuilah ya hukum-hukum terkait dengan isti'adzah dan juga apa hikmah-hikmahnya. Ya, begitu pula ya apabila mereka membaca apa yang terkait dengan tafsir, ya semua apa yang mereka telah menghafalnya, ya tidak diragukan ya bahwasanya yang demikian itu akan menambah keimanan dan menambah ilmu dan juga ya amal. ما شاء الله. إذن أخذنا أولا المعلم الخامس والعشرين وهو فوائد حول سجود التلاوة، ثم أخذنا المعلم السادس والعشرين وهو العناية بتعلم معاني القرآن. وإن شاء الله في مجلسنا القادم نأخذ طريقة نافعة في فهم القرآن وتفسيره، نتعرف على ما ذكره المؤلف في الطريقة التي استحسنها في سير الطالب في فهم القرآن وقراءة كتب تفسير القرآن العظيم. Alhamdulillah ya kita telah membaca pada kesempatan ini yaitu rambu yang ke-25 terkait dengan ya faedah yang terdapat dalam sujud tilawah. Ya, kemudian yang ke-26 rambu yang terkait dengan hendaknya memiliki perhatian dalam memahami makna ayat Al-Qur'an, ya, dan insyaallah taala ya kita akan membaca yaitu cara yang bermanfaat di dalam memahami ayat Al-Qur'an, yaitu yang dianggap ya dipilih oleh penulis ya dalam cara untuk mendapatkan manfaat dalam yang memahami Al-Qur'an dan tafsirnya. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.